NS 200 লঞ্চিং তো নয়, আনভেলিং, কেন লঞ্চিং অনেকদিন আগে হয়ে গেছে। আর এতদিনের ওয়েটিং পিরিয়ডে সবাই অলরেডি ইউটিউব ঘেটে এবং অলরেডি নেট দুনিয়া ঘেটে নিয়ে আমরা দেখে ফেলেছি যে পালসার 400Z কি আছে। तो जैसा कि ये बाइक का जो रिव्यू है ये मेरे चैनल से थोड़ा सा हटके है, ये थोड़ा ब्लॉग टाइप का है जो कि मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। सो अभी देख पा रहे हो एक बाइक NS 400Z का अनरिवील वाला वीडियो है, ब्लैक कपड़ा में ये बाइक अभी ढका हुआ है। और ये बाइक का अभी अनरिवील जो भी बोलते हैं भाई, लॉन्च तो हो गया पहले ही, लेकिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में अभी लॉन्च हो रहा है और इस इवेंट का मैं ये ब्लॉग टाइप का वीडियो छोड़ रहा हूँ। NS 400 লঞ্চিং আছে, তো বাজাজে তোমার ফাইনাল সামনে বসে আছে, বাজাজ ইউজ করছো, আমি যাবো বাইক নিয়ে। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूँ शुभेंदु और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक मोटर्स। सो ये तो भाई व्लॉग जैसा एक वीडियो हो गया, लेकिन मेरा तो चैनल में कोई भी व्लॉग मैं छाड़ता नहीं हूँ। लेकिन आज जो वीडियो है मेरे को छाड़ने के लिए कर मतलब उत्साहित किया है मतलब जो हमारा बजाज ऑटोमोबाइल बजाज जो यहाँ पर मितनापुर में आर के बजाज, जिसका मैं बहुत सारा रिव्यू कर चुका हूँ बाइक का। तो ऑलरेडी आज जो मैं बाइक का जो एक आया हूँ लॉन्चिंग इवेंट पर, बाइक पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो ये बाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज लॉन्च होने जा रहा है। सो इसका लेकर मेरे को स्पेशली इनवाइट किया गया है। सो आज जो मेरे पास आप देख सकते हो ये पर बजाज का जो NS 400 का तीनों कलर अवेलेबल है। और यहाँ पर अभी इवेंट में जो बाइक का लॉन्चिंग, हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि बाइक का लॉन्च होने वाला है, उसका पूरी तरह से यहाँ पर स्टेज वेज सजा के पूरा बाइक तीनों खड़ा है। और ऑलरेडी तो मैं ये बाइक का रिव्यू आप लोगों के साथ करके शेयर कर चुका हूँ। तो आपको वो बाइक के बारे में फुल डिटेल्स रिव्यू में जानना है तो आप डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वो वाला ब्लॉग जाके आप रिव्यू जाके आप देख सकते हो। सो उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो NS 400 का 3 कलर वेरिएंट। और सो गाइस वीडियो में आगे रहिए और देखिए ये NS 400 का ऑफिशियली जो लॉन्चिंग इवेंट का शो और इस बाइक के प्राइस या फिर आप लोगों को आज के डेट में चलने वाला ऑफर्स वगैरह कुछ है वो भी इस वीडियो की मदद से आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो आप NS 400 को लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली पूरा देखना चाहिए। आपको इस बाइक का ऊपर में और भी डिटेल्स में पता चल जाएगा ये बाइक हेल्पर है मानी है कि नहीं है। और उसमें एक जो कॉन्सेंट रखा गया है उसी के लेकर आज का ये वीडियो है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो उसी बहाना मेरा एक ब्लॉग चैनल है जिसका नाम है टेक मोटर्स के साथ साथ ब्लॉगर शुभेंदु, चाहिए तो आप वो वाला ब्लॉग चैनल को भी देख सकते हो जाके। सो আমি কাউন্টিং দেব, when I say on you please go for the national anthem, but I'm giving you now 5 4 3 2 আমি আরকে বাজাজ যে তরফে আজকে এই প্রোগ্রামটা এইখান থেকে টেক ওভার করছি অর্পর কাছ থেকে। সো আমি আমার প্লেয়ারকে বলবো একটু একটা ভিডিও প্লে করতে, আমি রেখে দিয়ে এসেছি, তারপর আমি শুরু করব। একটা আমরা ভিডিও দেখি। বাজাজ দেখায় আমাদের ভারতবর্ষকে স্পোর্টস বাইক কি হয়। এই সেই পালসারের শুরু, তারপরে আস্তে আস্তে জাপানের মানে টোকিওর R&D টিমের সাথে কোলাবোরেশন করে ফার্স্ট স্টার্ট করে নতুন টেকনোলজি, নতুন ডিজাইন এবং স্টান্ট শোজ এবং বাকি অল। আর বাজাজ অলওয়েজ ভারতবর্ষকে দিয়ে এসছে, ভারতবর্ষ ইউথ পিপলসকে দিয়ে এসছে একটা অ্যাফোর্ডেবল টেকনোলজি, ওয়ার্ল্ড ক্লাস, অ্যাকচুয়ালি নট টেকনোলজি, এটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস টেকনোলজি। As a true Indian, একটা আমরা ভিডিওর মধ্যে দেখলাম যে কয়েকজন স্টান্টম্যান, মানে অবশ্যই এটা প্রফেশনাল স্টান্টম্যান দিয়ে করা, সেই ভিডিও যখন প্রথম 2001 সালে এসেছিল স্টান্টম্যানদের দিয়ে হাতে হাত ধরে ভিডিওটা, একবার আমি উইদাউট সাউন্ডে প্লে করতে বলো ভিডিওটাকে, উইদাউট সাউন্ডে। তো ফার্স্ট শুরু থেকে, তো যখন প্রথম এই ভিডিওটা আসে তখন আমরা অনেকটাই ছোট, মানে অনেকটাই ছোট, অনেকটাই বয়স কম আমাদের, কিন্তু মাথায় একটা জিনিস ঘোরে যে হোয়াট ইজ স্টান্ট রাইডিং। স্টান্ট তখনকার দিনে একটা মানে কি বলবো ক্রেজ তো ছিলই না। তারপরে ক্রিস ক্রস বা স্টপি বা যা ছিল পুরোটাই কিন্তু আমাদের কাছে নতুন ছিল, যা শিখিয়েছে আমাদেরকে বাজাজ। এবং এই যে স্টান্ট ম্যানিয়া থ্রুতে আজকে বাজাজ আমাদের দেখাচ্ছে যে
what should be a মানে what not should be a what could be a stunt riding or sports riding could be. তো আজকে পালসার ব্র্যান্ড বা বাজাজের একটা এমন ব্র্যান্ড যে ব্র্যান্ডটা মানে বলতে পারো পুরো দুনিয়া কাঁপাচ্ছে, অলমোস্ট 70 কান্ট্রিজ অ্যান্ড কাউন্টিং মোর। আজকে বাজাজ অল ওভার ওয়ার্ল্ডে অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পালসার 220F কাকে NS 400 এসছে, ঠিক আছে। তো পরে আপকামিং আরো সিসিস বাড়বে, কিন্তু তার সঙ্গে সিসিস বাড়তে বাড়তে যখন রেভও করবো, যখন আমি রেভ করতে করতে আমার রেসপন্সিবিলিটি বাড়াতে হবে। আজকে যেমন আমাদের কর্পোরেট একটা কথা বলে গেল, সেই কথা অনুযায়ী আমি সিরিয়াল করছি যে আজকে আমাদের পাওয়ার বাড়ছে, সিসি বাড়ছে, কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান রোড কন্ডিশন সেম রয়ে গেছে। তো এইখানে আমাকে রেসপন্সিবলি সেন্সিবলি রোড সেন্স নিয়ে কিন্তু আমাকে বাইক চালাতে হবে। মানে বাকি লোক ভাববে না যে আমি বাইক নিয়ে আসছি, আমায় ভাবতে হবে যে আমি বাইক নিয়ে যাচ্ছি এবং আমি পড়লে আমার কি অবস্থা হতে পারে। তবে একটা কথা বলবো, পালসার যেভাবে পালসার নয়, বাজাজ যেভাবে দিনের পর দিন আমাদেরকে অ্যাফোর্ডেবল টেকনোলজি অফার করছে ইন আ প্রাইস রেঞ্জ, মানে কম্পিটিটিভ প্রাইস রেঞ্জ। কারণ এই বাইকটার এই মুহূর্তে মেদিনীপুর খড়গপুরে এই মুহূর্তে দাম হচ্ছে 2,29,930 টাকা অন রোড। এই 2,29,930 টাকা মানে 70 টাকা, 2,30,000 টাকার মধ্যে যে বাইকটা অফার করছে বাজাজ বা যে সিসি অফার করছে, যা টেকনোলজি অফার করছে, সেটা কিন্তু আদার্স কোনো কোম্পানি অফার করতে পারছে না বা করতে পারবে বলে আমি আশা করিও না। তার কারণ ব্রুকলিন ব্ল্যাক, যেটা অল ব্ল্যাক থিমের উপরে। সেকেন্ড হচ্ছে গ্লসি রেসিং রেড, এরপরে আসছে পার্ল মেটালিক হোয়াইট, আর আসছে পিউটার গ্রে। এই চারটে কালার বাইকের এখনো পর্যন্ত বাজাজ প্রোভাইড করছে। আর So here we go. Here we go. Come on, man. Come on. Come on, man. Come on. Here we go. One. Just go on. So here we go. Come on, man. আমি আজ এখানেই শেষ করে যাব। और इस बाइक का फीचर्स वाइज लुक वाइज तो मेरे पास है ही ऑलरेडी। आज देख लो भाई ऑफिशियली इस बाइक का लॉन्चिंग, एंड आप लोगों को परचेस करना है डेफिनेटली आपका नियरेस्ट बाजार शोरूम में चाहिए। सो काफी बढ़िया एक बाइक बाजाज की तरफ से लॉन्च हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता है ऐसे ही नेक्स्ट कोई बेटर बाइक के ऊपर।